Nay nangutanan na pud nako bago no. So nangingon siya sa ako bay kanang dili ra ba ko hawod mo in English, pwede ba ka ko diha sa Canada. So actually kanang atubag daghan kayo na daghan kayo na kanang pwede itubag ana, pero base sa ako nga kaugalingon nga eksperyensya kaniya na diri sa nasod sa Canada, para nako dili jud kinahanglan nga hawod ka mo in English diri, no? Bisan pa og sa tawag na bisan pag wa ka naka human og college kay diri sa Canada bay, as long as nga determinado ka, kugihan ka, unya madiskarte ka kanang pag-istorya og in English, musunod ra jud na, no? Kay bisan pa og hawd kay ka mo in English naka diri sa Canada pero wala kay di wala kay determination, tapulan ka unya pilian ka og trabaho, dili jud ka mag-success diri. Pero diri sa Canada kung kugihan lang ka, bahala og kinarabaw English ang ato ang birada diri later on makatunan ra man na mabuhi jud ta diri. So kung ikaw nga naghunahuna, sige andama ang imong kaugalingon kay naay maayo nga future nga naghulat diri, pero dili sayon busa, pangandam, and God bless.